জাটিঙ্গা লামপুর রেল স্টেশনে পাহাড়ের ধস পড়ায় আটকে যাওয়া ট্রাকগুলোর চালক সহ খালাসিদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলেন ডিমা হাসাও কাউন্সিলের কার্যকরী সদস্য আমেন্দু হোজাই। ডিমা হাসাও জেলার অধীনে থাকা জাটিঙ্গা লামপুর রেল স্টেশনের পাশে পাহাড় ধসে বিগত এক সপ্তাহ থেকে বান্দারখাল থেকে জাটিঙ্গা লামপু অবধি 20 কিলোমিটার রাস্তায় আটকে রয়েছে হাজার খানেক ট্রাক। সেই সঙ্গে প্রায় হাজার দেড়েক চালক সহ খালাসিরা আটকা পড়েছেন। এদের কাছে খাদ্য সামগ্রী বলতে কিছু নেই। এমন সংকটজনক অবস্থায় এই প্রথমবারের মতো ডিমা হাসাও জেলার অটোনমাস কাউন্সিলর সদস্য আমেন্দু হোজাই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফেসে যাওয়া ট্রাক ড্রাইভার ও খালাসিদের মধ্যে রান্না করা খাদ্য বিতরণ করে যাচ্ছেন। আমেন্দু হোজাইয়ের সহযোগীরা দিনরাত 4-5 কিলোমিটার রাস্তা গাড়ি দিয়ে রান্না করা খাদ্য বিতরণ করে যাচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। আটকে যাওয়া এই দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা সকল ট্রাক ড্রাইভার ও খালাসিরা ডিমা হাসাও জেলার অটোনমাস কাউন্সিলের সদস্য আমেন্দু হোজাইয়ের মহাশয়ের এই নিঃস্বার্থ সেবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। इन्होंने जो खाने का बंदोबस्त किया है, मैं रात को पिकअप में डाल के खाना और कल दोपहर से लोगों तक जाके खाना उनको पूछ के 5 किलोमीटर तक उनको पूछ के भाई आप खाना खाया है क्या, ये लो खाना ले लो। रात को भी 11 बजे तक वो लोग खाना बांट रहे थे। आज भी दिन में बारिश में भीगते हुए उन्होंने खाना बांटा और शाम को भी खाना बनाने का प्लान चल रहा है, अंदर खाना बन रहा है। उन्होंने पूरा इधर इस तरफ भी और उस तरफ भी 5 किलोमीटर तक, उधर 2-3 किलोमीटर तक इधर तक भी खाना पहुंचाया है। उन्होंने अच्छा काम किया है, हमारे लिए बहुत मदद किया है। इधर यहाँ पे नहीं तो हम मतलब हमको होटल में खाना पड़ता या हमारे पास पैसा होता नहीं होता, पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारा ख्याल रखा, इसलिए हम उनके बारे में बता रहे हैं। वो अच्छा है, हमारे लिए खाना खिलाया। मैं कर्नाटक से हूँ और मैं ऑल इंडिया का गाड़ी चलाता हूँ, छोटा गाड़ी। और मैं भी यहाँ फंसा हुआ हूँ 2 दिन से, जबकि बाकी लोग तो 8-8, 10-10 दिन से फंसे हुए हैं। रास्ता खुलने का इंतज़ार में है सब लोग। उनके पास रखा हुआ थोड़ा बहुत राशन पड़ा होगा अभी भी, लेकिन अभी बनाना खाना सब वो लोग सब बना के दे रहे, कोई टेंशन नहीं, अच्छा खाना बनाया है, इसलिए हम आपको बता दें। আমরা ওরা কাল থেকে দিনের থেকে খাওয়া পাই, আর কাল দিনের থেকে খাওয়া পাই আর বা শান্তি আছে। আমরা তো বাড়ির বিবি বাচ্চা ফলাফান আছে, ওখানেও লাগি না। রাস্তার যে হালত, কমসে কম আমরা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ারে আমরা হাত জোড় করিয়া কই আর যে কমসে কম আমরা রাস্তাটা ক্লিয়ার করে দেখ। আমরা তো বাড়ির যাইয়া কিছু করতাম, কোনো যে দামে বস্তু কিনিয়া খাই আর কিতা করিয়ার কি না করছি। কাল থেকেই অল্প আমরা সহায় পাইছি, আর আমরা সহায় করার রাতেও দেয় দিনও দিছে, খাইছি। আমরা বহুত আরামসে কাল থেকে খাইছি, কিন্তু ঘরের মতন খাওয়া হয়েছে। পানিও দিছে, পানির যোগানো ধরছে, কিন্তু কথা যে বর্তমান আমরা যে জামা ফাঁসি দিছে, আমরা তো নিজে খাইলে বাড়িতে ফলাফান আছে, তারপরে আমার ঘরের মানুষ আছে, আমার 3টা ফলাফান আছে। আমরা তো ফলাফানের তো একটা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তো देखिए हम लोग इधर गाड़ी में फंसे हुए हैं पूरे, यहाँ से वहाँ तक जो है 5 किलोमीटर तक का गाड़ी फंसा हुआ है। आगे रास्ता बंद होने के कारण हम लोग जा नहीं सकते। हमारे पास खाने पीने का सुविधा थोड़ा बहुत था बाकी का, लेकिन ज़्यादा नहीं था, सभी के पास नहीं था। कितने लोग तो भूखे सो रहे थे। ऐसे में इधर के जो लोकल नेता है बीजेपी के, उन्होंने यहाँ पे हमारा खाने का बंदोबस्त किया। 2 टाइम ताज़ा खाना बनवा के, सब्जी वगैरह मंगा के खाना बना के हम लोगों को खाना खिलाया है। और हम लोग का पीने का पानी का बंदोबस्त किया है, और हम लोग के लिए मतलब अच्छा किया है उन्होंने, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जितना जल्दी रास्ता खुल जाए ये हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन जब उन्होंने बोला है जब तक खुलेगा नहीं हम आपके लिए खाना खिलाते रहेंगे। धन्यवाद।